给我公公买了3斤多的天麻，等一下呢再去买一只鸽子回去给他炖汤。那爸爸决定吗？今天过来直播卖月饼，然后刚好看到外面有卖天麻的，想起我公公前几天交代我给他买一点天麻，现在过去看一看。这天麻怎么卖啊？天麻16啊，16 16一斤呢？这也可以拿回去晒干的嘛？晒干我不知道你会不会晒哦。烘干。哎，对，烘干，要蒸一下。哦，先蒸然后再烘是吧？对，要不然烘不干的。拿来煮汤，直接炖那个排骨，炖那个叫什么鸽子啊，炖瘦卤啊都可以。就那个炖蛮好吃的。16天麻，来。53块3毛，53块钱。好。给我公公买了3斤多的天麻，等一下呢再去买一只鸽子回去给他炖汤。第二喽嘞，原来第二喽。我们今天要给这个糯荷脱粒了，脱粒之后呢，还要经过几天的晾晒才能够收起来。糯荷，糯荷，糯鹅，欧洲蛋，欧洲，欧洲的胶，胶欧洲，土鸡，胶欧洲，叔叔要全副武装了。哎，中大quân kéo mình cút được nha.这几个老人家，这个队伍是蛮庞大的。今年我们这个糯荷真的是大丰收了，然后过段时间呢，这个糯荷呢就可以用来做甜汤粑粑了。弄啊了，啊。这个糯荷的灰很痒，所以要全副武装。这个糯荷杆呢，它有很多用途。过段时间我们包甜汤粑粑的时候呢，它就用得上了。还有一个用途就是用来做扫把，真的挺好用的。ไปเชียงมาเหรอตั้งกงที่ตุ้งนั่นเทียนหมาตังนะคุณnào với quê thần á hả nào với mà鸽子，鸽子，冬天马。
嘛，冬天马噻爷爷，有爸爸，个点炖。刚刚又进市场去买了2只鸽子回来，等一下炖一个鸽子天麻汤。今天人比较多呢，我们就炖2只。那你做的嘛的？煮点嘛，抱抱就点嘛。那爸爸做的嘛？抱抱就点嘛，奶奶抱抱就点嘛。好了，刚来就进来就呢。好了好了，可以了，好。现在不要你做，你就偏要做，以后等你会做了，你又不帮妈妈做了，是不是？不要。对对对。哇！哎呦，那天麻好吃。干嘛的？没凉。哎，这个好吃呢。好吃吗？把它切了，就可以开始炖了。放几片姜打底，鸽子肉放进来，天麻放边上。突然发现天麻放多了，这个砂锅里面全部都是天麻，加入井水，漫过天麻就可以了。盖上盖子，拿进去炖1个多小时。再准备一些小菜。我们家最喜欢吃的鱼腥草、臭菜根。每一次我做这道菜呢，很多姐妹就会吐槽：这么难吃的东西，你们怎么经常吃？不难受吗？这玩意就是爱它的人呢，爱之入骨；不喜欢的人呢，敬而远之。我身边啊，广东、广西的朋友基本上都接受不了这个味道，他们觉得特别难闻。那里爱我的，你那里还爱多了嘞？现在有多的？是香港的。17369489166给您来电。过上了好日子，红红火火，赶上了好时代。这个嘛，有块，有上面挑的掉吗？对呀，你看我老会了。哎呀，被控了。
回他吧，大家回他是再有大声他们。你要我要我不在有向有，咱们走嘛，再有往手嘛的咯。我意嘛，共进真重要。公正干了你了，都找你了。哎呦，要完手你。有嘛那个了？这个爷他妈的，你我问了。宝贝。em爷，bắt đầu爷呢，bắt đầu爷呢。宝贝。有思想的小孩啊，他现在要自己玩自己的。兄弟天马来叔叔了啊！你睡你滚，马上就可以吃饭了。要我滚嘛？啊？我婆婆也是个固执的人呢，都已经马上就把菜炒好了，硬是要回家去。她说她身上太痒了，要回家洗澡。打那个谷子太痒了。我在弄飞机哦。哦，飞机。这么开心呢？爷爷又给你买飞机了，有的飞机啊，相机都近的一堵，遥控飞机啊！我叔叔给七宝买了好多玩具啊，我觉得只要他们两个看上的，我叔叔必须入手。爷爷好爱你哦，是不是？来，cái này chỉ trồng tiền này bà. 哇！我来试一下，开，我来试一下啊！电源开关，开关。慢慢笨，到这里啊！哇塞，可以。乖乖呀，乖乖呀！快点，你送进来，等会送进来，送进来吧，送进来，送进来，慢慢笨。啊，送鸡蛋的，送进来啊，放这里。好了，飞啦！哇！哇！哎呀，来！哦吼！出来！拉正啊！啊！坠机了！Tông ta này, mấy con này. 叔叔买的这个飞机挺好的，它全部都是泡沫的，然后也不会撞到人，也不怕撞坏。哇，你看它旋转了，起飞！垃圾，垃圾，上，那喷没有？上啊！还有，完了，不动了。chết này bà. 耶！再炒2个小菜就可以吃饭了。
满满一道啊！喂，喊叫了喂！ Ủa, em gì đâu ạ? 喊叫了，chân tán con à đâu? À, sinh nhật快乐！ Màu xanh ra, màu xanh luôn à. Sao vậy? Cứ làm tay. Chú nhà, chú cứ đây, chú cứ. Đâu này, cái này tán con. Thiên mà, qua lại mà. Đây, qua lại. 我来帮他做一口那米。鸽子，鸡巴你喝汤吗？ 我来。 là uống những cái chăn này bài. 先买了。 喂喂喂， Ừ.你那个高的真的嘛？ Giờ蹲住，我nhà cha không yêu. Chứ chẳng là đáng là đâu. Ừ, cái này cười rồi. Cái má của yêu. Phân mẹ thêm mà đây à? Vân cái má cái đâu vân. Mộ, xì quay đâu mà? Mày chứ chẳng là tăng chân mà đó họ tất cả chúng nói đấy. Chân chân mà. nước mày hai này đi trông rồi vậy à? Còn đấy nước mày hai này. Cho mình cái miệng chân. Chỗ này chân leo rồi dù thế đâu. Thực sự sao thì tôi đã lao những là anh muốn chào thì tiền là lao phụ đã. Càng hào anh nhung bay lính đồ cái bê rồi. Chân mà. Cái đèn thang. cái Không mà. này đồ lì lai à? Cái gạo đèn này đồ đi. Còn Lao vậy. à? Nhưng mà đi Tập bè à? Nếu mà đi tôi là lão tổ này nó lọc. Ê cầm lên này những lai chan bộ. Là. Mà cái đèn mộ mà xì yếm thì. 这个天麻真的脆脆的。就没煮之前呢，没煮之前呢有一股鸡屎味，但是煮了之后没有其他特别的味道。 cầm chân mà có cho bạn tung nhà tung chân nó phải cái gì vậy? Hàng新鲜的来家里的。 Mấy mà nó yêu tao sao mà để quà.枸杞。恁干娘人俺把建议。đó. Chụp ra quay rồi đèn xì đó. Hẳn nó lau cho chưa nhỉ? Em chăn đi đâu? Ta chăn đi tặng rồi. Hello. Hôm qua chăn thiên mà nhàng quán ngon chào. Chuyển Yun dân đã.